Okay, welcome na lang kando kay Bagan. Mopayong gabi. Good evening, everyone. To our brothers and sisters abroad and also here sa Pilipinas, mga kabugtuan. Dako na ito pasalamat ng Ginoo ang hintagan kitang higayon, ngahaw, aton mga kinabuhi. Magkamiada natin hini usang special na 100 Days of Prayer programa na aton denominasyon. Ngayon, salamatan mga kitang Ginoo, mga kabugtuan, mahaluyohan, damo nga conflict and problema, brothers. We're still here by His grace and vindication, alive and still fellowshipping with each other. Ina mga kabugtuan nga gabi sa ini nga pinasahing nga gabi, kundiin naggamay-ada kitahin pinasahilwat na bisita. Okay? He was once of our senior student before when here in CPAC. Dapat akong katalahuran ini nga tao makabugtuan sa iniyang kinikilala sa mga intellectuals sa naripanahon na sipa. So I'm very happy that Pastor Igroso have communicated to him, and recently I was watching of his programs in the internet. Yan na mga kabugtuan ginhatag na gid ang Ginoo haton para kita tagaan han bendisyon nga misay. So na akong bahin mga kabugtuan amo nga how in pag basa hanaton mga partisipante ila binagod mga kabugtuan hadton waray pa ka basa hanaton GC. Basically this will be our first shifting of our topics pagkatapos ng Tabergal, and we are very fortunate that God has sent us His messenger in person of Pastor Ray Letran. Okay, so ang aton opening song mga kabugtuan nagahatag ini ni Sister Yen Catalogo. Usa nato nga bugto langyaw nasa Australia. And then ang aton opening prayer I requested Brother Jimboy Katabilugan ini tagalawaan niya tagabalnigan niya mga kabugtuan. But just in case kung di rin man niya makasulod, per chance akong gin-request si Brother Jenik nga taga Tarangnan Summer amon ma-take place sa iya parte natong opening prayer. Ngayon na mga kabugtuan, before kita makabati ang Ebanghelyo nga nahatag aton ni Pastor Ray, tatagan doon kita yung pinasahing awit na ihahatag na atong Makasa Sisters, mga taga-kinapundan nila mga kabugtuan. And we are blessed that they're here with us again. And of course, after sa message ni Pastor, we will be having supposedly our insight, but we will just move on and have closing prayer and do this at the last part of the program. So, ihatag nato ng closing song ang atong sing leader, Reba Condre Sister Yen Catalogo, and then atong closing prayer, ihatag ini han aton nagtiko na pinalangga nga pastor ora iba kundi Pastor Randy Iglos. So, before ako mahatag ang atong microphone ngadto aton song leader, tugot ako ngayon pagbasa na pagpakita ng slide. To set our minds tonight, mga bugtuan, pagbasa ang librohan Darahonon. So, nasa rin din, babasahon ko ni mga kabugtuan, pinulungan waray-waray. Darahonon, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 2. Nasa rin din, ang versikulo 1, Anak ko, ayaw hingalinti an akon igintot duhay mo. Dayuday hinumdumi an igin pabuhat duhay mo. Versikulo 2, mahatag haimo an akon pagturunan hinhalawig ngan maniswagon na kinabuhi. Makabutoy ng gabi, sentro ta na atong mga una-una, ang atong pag-aralan at mga pulong, man ang Diyos magbindi sa natin. At ilagan ang panahon natin sa ulit. Parahan aton opening song, aton kantahon ang Ginoo nagamando. Allow me to share my screen, guys. Ang Ginoo
nagamanto sa tanan nga dalan ko. Unsaya kang katarungan ako maadla. Ang yaman ng maayo siya kung kumadun. Aron mo maligon ako uga magmalipayon. Aron mo maligon ako uga magmalipayon. Sinagmandukan ako ang mamangkiras ako. Ang higpit na pagpahulay, gisa kanagulay, upagad ako sa guma, manimang-basta, kaysa puloy naman, iya ako daramo. Sinagmandukan ako ang manluluwas ako na naghatag kaligunan sa pagsufok kanunay. Paglimbong sa kamay, ug siya nagalima sa kalakong maluya. Ug siya nagalima sa kalakong maluya. Ato nihatag kan brother Kabilugan, may naada na niya. Ito Jimboy. Ada ka na? Walay, Brother Glenn. Bugto siguro. Sir, Waray pahibag. Idil ako ka. na sir, ma'am po, sir. Pastor Okay. Benji. Jimboy, go ahead. Nabati lang ka mo, sir, ang tingog. Okay lang. Yeah, Brother Jinek. Sige, mag-ampot ah. Amo naman Dios nga daghang mga langit tag-iya sa among kinabuhi. Ginoo, magpasalamoton kami sa time, sa oras nga maganhatag sa amon aron magdaig na pud sa imong balaan ngaran. Tugiti Ginoo matago sa amon nga mag-focus kami sa pagpamati sa imong mga pulong at tanang Ginoo nga amon mapatian. Magkahatag among Ginoo inspirasyon sa amon pagpangalagad bila kami imong Ginoo. Tabangan kami Ginoo, tagay kami kusog. Og yan ang gabi samtang kami mamati sa imong mga pulong. Inatunta magkahatag amon paglaam og kalipay habang kami Ginoo na gahulat sa imong kada pagbalik. Tagay kami espiritong kadasig Ginoo nga magpadayon ang amon pagtuda kanimo nga sa imong pag-abot Ginoo kami imo makuha Ginoo madala sa imong gingharian nga walay katapusan. Tabangin Ginoo magsulti, ikaw maghahatag iya ibaro Ginoo nga tikang sa imo nga tanan nga isulti according to your will Ginoo. Salamat Ginoo sa tanan. I-bless mo Ginoo ang program inang gabihon. I-focus ang mind, abrahi kami Ginoo. Amon man kasing-kasing, tagay kami kaalam aron sa maintindihan namon ang imong mga message sa amon. Salamat Ginoo sa tanan. Salamat sa pagbaton sa pagampo. Pasaylo kami sa among sala sa ngalan ni Jesus. Amen. So mga kabutuan, before naton mabatian ang Makasa Sisters ngan ang aton mensahe karoy konta na welcome ayo aton in our midst, Dr. Pastor Tomado, Luisito Tomado. Good evening, Pastor. Thank you so much for joining. Madam Claire, that is Pastor Tomado, our one of our dean, formerly dean of the Welcome formerly po. president Welcome po. of the Welcome, Dr. Tomado. Tomado. Good evening. Good evening po. Okay, so yan na mga kabutuan. Tagaan natin higayon ang aton Makasa Sisters and era pinasahing awit.
Unmute po, please. Please unmute si Sisters Makasa. Let me tell you about the Lord of my life. He is the answer to my strife. He makes me happy when I'm sad. He's my best friend I ever had. He can do the same for you. If you were lonely, let him be the Lord of my life today. His name is Jesus, Emmanuel, the Son of the living God. He came and died and rose again, that he might live forevermore. Let me tell you about the Lord of my life. He is the answer to my strife. He makes me happy when I'm sad. He's my best friend I ever had. He can do the same for you. If you will only ask him to, let him be the Lord of my life today. His name is Jesus, Emmanuel, the Son of the living God. He came and died and rose again, that he might live forevermore. His name is Jesus, Emmanuel, the Son of the living God. He came and died and rose again, that we might live forevermore. That we might live forevermore. Amen. Amen. Okay, amen. Thank you. So Thank before you na very much. ni Pastor Amen. Veteran, aton anay ihatag ang panahon kan Pastor Randy. Pastor Randy, paghatag introduction naton speaker ada Pastor Randy, go ahead. Okay. Well, good evening, everyone. Good morning and good afternoon, Canada and Michigan. Also Germany. Good morning, California. Good evening, Philippines. Well, before I introduce our speaker this time, ako na pasalamatan na acknowledge and presence ni Dr. Luisito Tomado. Aniya pag-join, haton niya na nga virtual fellowship. Aton ginpadara haiya ang link kan aton nga virtual fellowship niya na. Since aton gin-invite hiya nga aton mahimo nga speaker, yan na nga Wednesday evening. So naton speaker on Wednesday evening hi Dr. Luisito Tomado. But ang aton nga speaker yan na mga kabugtuan. Okay. Our speaker this evening is not unknown to some of us, for in 1986, he served as district leader here at Northeastern Samar District. Hauna, 1986, ang ngaran din in Northeastern Samar District. As a denominational worker, he served East Visayan Conference as district pastor in 3 districts. And he also served as chaplain at the Adventist Medical Center, Manila. Now, shifting his ministry to the field of education, he served as K-12 BE consultant at the House of Representatives. And currently, he serves as HRD consultant at Omega School in Metro Manila. He has authored 12 books, including the latest entitled You're Destined for Greatness,
a strategic career creation and development life book. Now, ministry-wise, he's speaker director of the Last Hour Ministries, which is a mainstream independent ministries with the slogan, equipping the saints for the work of the ministry. Okay? So I'd like to welcome in our midst this virtual fellowship an aton nga speaker, an alumnus, should I say, an alumnus of Central CPAC alumnus, and kaupod na ko nauna ang pag-guard ng Central Philippine Adventist College. Okay? Ato ni gatag, ato ni welcome. Help me welcome our speaker, Dr. Ray D. Letran. No? Doc Ray, it's your time. Okay. Hello everyone. Maupay nga gabi. Yes. Okay man. Ngan maupay man nga aga di iba naton nga mga lugar yan na tikan kita mga lugar. Dida Salcedo. Ngan sugad man ang mga natikang kinapundan, no? Ito nga lugar dida nakadtuan ko ito kutob ha Luro Guti, no? Kay na-assign ako dida siring pa 34 years ago, no? At dida liwat hiton ato mga kabugtuan ha California, sugad man ha Germany, Australia, maupay nga aga o kun kulop o kun gabi man yan na dida iyo. Ngan ako nagpapasalamat han Dios nga yana nga gabi nakita ko liwat ang mga hitsura don maiha ko nang waray makit no? Higlin, no? An amon basketball star, no? Si PAC, no? Nakabulig god nga ang BTH nagdaog, no? An waray ko makita yan na Ate Nelly, no? Kung hain hiya yan na, no? Kaya ito na-assign ako sa Salcedo, hiya ito nakadtulot dito, no? Kermi ako dito haira Salcedo. Okay. Ngan, ako liwat, nagpapasalamat nga bisan kung yanaan gagamiton ko mostly waray, pero adin ako ninong at ninang, yana. Para iba kundi Pastor Luisito Tomado, ngan si Ninang Diana man. Welcome kamo Ninong, Ninang, dinin aton fellowship yan nga gabi, no? Hinaot pa nga masabtan niyo an akon winaray, no? Anyway, diri ako magwawaray pirmi, no? Para masabtan niyo. Okay, kay nag-attend man kamo. I'm not going to speak waray all the time because I know that some of us are coming from places those who cannot understand waray, especially Pastor Tomado and Ninang Diana. Okay? Aram niyo mga kabugtuan, waray gud ako maghunahuna. Hini nga tikang hadton nagkaburuglag kita 34 years ago nga pag-uusahon kita hinon sinisiring naton yan nga technology. Ako nagtutuo nga in technology amo liwat in usang nga nahinabo ha aton kapanahonan tungod ang pagmanduhan Dios. Maram ako nga ini nga technology amo ang gagamiton han Dios para mangin mas makurkusog pa ang pag-abothan mensahe ngadtuhan mga tao nga ada pa kasisigman ngan waray pagud hiram mahibaro kung ano ang sinisiring naton nga kamatuoran. Sanglit ang sinisiring dida ha Biblia Daniel kapitulo 12 bersikulo 4 that knowledge shall be increased, ito nagpapasabot ha aton nga ang pagmanduhan Dios adigod yan na ha aton kapanahonan yan na. Sanglit ako masiring nga ha aton
nga nahibarunan. May tungod hini nga technology. Kinahanglan gamiton gud naton ini kay ang Dios nag-provide hini para haaton in order for His work to go faster in its advancement on this earth, no? Kay karuyag naton nga mas damo pagod ang mahibaro han mensahe. Amen. So, yan na mga kabugtuan, ako nagpapasalamat nga giniimbitahan ako ni Pastor Randy Igloso nga hiya naghatag ako ng opportunity nga makag iyakan o kung makagbagaw siring pa mga taga Katarmananon makagyakan dinhi hinin aton special nga fellowship, virtual fellowship, no? This is really a great privilege for me to share with you God's message. And I am very happy to be with you this evening in order to share God's message. Ngan, ining message nga ako nag-share ha iyo, diri gud ini hiya siring pa a complicated message. This is just a very simple message. Simple lang nga mensahe an akon dadadon didaha iyo. Okay? Pero diri pa, shall we bow our heads for a word of prayer? Shall we pray? Heavenly Father, we would like to thank you for this wonderful opportunity that you give to us so that each one of us coming from different places all over the world would be joined together tonight to listen to your words that will reassure us that we can achieve a better and a closer relationship with you. Thank you so much, Heavenly Father, that you will guide us for the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. I would like to welcome everyone to my special presentation this evening. Inumdumak, may daadto usang nga tao nga dinmaop ngadtuhin usang nga padi. A confession. He made a confession didtohin usang nga padi. Siring niya, Father, forgive me for I have sinned. Padre, pasaylo ako kay ako nakasala. Siring naman ang padi, anon imo sala anak? Siringhan dun maop ngadtuhan padi. Siring niya, Father, I have sinned. I stole a goat. Nangawat akon kanding. Siring niya. Siringhan padi, okay, inilaan imo himuon. Magampo ka hin 7 nga amay namon. Ngan 7 liwat nga manhimaya ka Maria. Siringhan padi. Siringhan nagkumpisal ngadtuhan padi. Padre, kung 7 nga amay namon ngan 7 nga manhimaya ka Maria, 14 ito nga tanan. Di ba pwede nga himuon ko na lang nga 28? 28. Siring padi kay na nga 28. Nga 7 man la itong requirement. 7 nga amay namon, 7 nga manhimaya ka Maria. Siring niya, Padre, may ada pa dito usa nga kanding. Ngayon, kay may plano pa hiya nga umutro pangawat himkanding. Siguro kita makakatawa ito nga istorya. Pero kung aton hunahunahon, ang confession, diri sugad dito ka hamabaw. May mas mahuruhalarom pa nga kahulugan han sinisring naton nga confession. Ngan mao ito an akon ig-share ha iyo na. Ngan mag-share po ako o mag-share ako ha iyo in screen ngan ini siring pa usa nga PowerPoint nga ig-share ko ha iyo para makita liwat niyo kung ano ang akon hihisgutan dinhi pinaagi ha PowerPoint. Okay po ba? Kung hinuman ang nagko-control di, pwede ba naton ma-share yung screen na adi na akon gagamit? Opo, Okay, nakikita na po. Nakikita na. Thank you. okay, nakikita na po, no? Okay. So, ang picture dida, welcome, ano? Okay na. Opo, opo. Okay. Pwede na ako mag-proceed. Okay, proceed, Doc. Okay. Proceed po.
So, Didi, simple lang naman ang aton topiko yan ang gabi. Ini nga topic naton amo inin akon gin tagan hin title nga sinisiring pa the 4 dimension of forgiveness. The 4 dimensions of forgiveness. Napaka-importante nga ini nga upat nga mga dimensions aton ibaruan yan an aton sinisiring nga katalwasan. Okay. Ang aton K-text, makikita naton din ni Mateo Kapitulo 18, versikulo 21 ngan 22. Then came Peter to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Napakahalarom hansiring han aton Diyos. No? Ngan, diri na kita mag-iiha, without much ado, let's go to the first dimension of God's forgiveness. Siring pa dinhi, the first dimension is the so-called the dimension of initiative. The dimension of initiative. Hadidangan aton una nga mga ginikanan nga Adan nga ni Eva nakasala. Hira hinmarayo. Tinmago haatubangan han Dios. Siguro nature good dito han tao nga kung nakakasala nga ni naaawod no? Naaawod dira. So nagtago hi Adan nga ni Eva. Pero tungod han gugmahan Dios nga ang Dios karuyag god nga hiadan nga ni Eva diri mawara ang ginhimuhan Dios ginbiling hira. Amo ito ang kamaupay han Dios. So the dimension of initiative goes something like this. Amo ini ang sinisiring naton, God searches. Man hits and run, God runs and hits. Kaya ang tao kung nakakasala, siyempre naghihirayo-hira, no? Kaya ni humarayuhan tao na daopan Diyos kay mao ito ang nature. Pero tungadi yan na ang Diyos. Samtang ang tao natago, hiyagin bibiling ang Diyos. Samtang ang tao, pag nakasala, nadalagan, natago, but here is God running and would like to hit man right into his heart para ngahiya, mahibaro nga ang Diyos na higugmahiya. Tanglit napakaupay gud hinduro, han sinisiring naton nga the first dimension of forgiveness, and that is the dimension of initiative. Ngadto kitan ikaduha, ini nga dimension amo ang sinisiring the dimension of confession. The dimension of confession. Ang simple nga kahulugan hini nga dimension is that man confesses, God forgives. No confession, no forgiveness. Napakasimple lang. Ano ang siring sa 1 John chapter 1 verse 9? If we confess our sins, nasiring din if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins. Kung kita mangaro laan kapasayloan ng aton mga kasalanan, ang Diyos matinumanon, ngan hiya matadong, nga hiya magpapasaylo han aton mga kasalanan. Sanglit, mga kabugtuan, maupay good kung kita dumaop han Diyos ngan umarok hen pasaylo di dahaiya kun kita or every time nga kita nakakasala. Napaka-importante han sinisiring nga confession, pangaro hen pasaylo. Kay siring pa didihin nga definition naton ng dimension of confession, man confesses, God forgives. No confession,
Kung diri mangaro hin pasaylo, anon may tatabo? No forgiveness. Waray liwat pasaylo. Diri kita mag-expect nga ang Diyos automatic nga magpapasaylo haton. Diri to siya sinisiri nga auto-forgiveness. Waray auto-forgiveness. Kinahanglan, mangaro gud kita sinisiring kapasayloan han aton mga kasalanan, dida papasayloon kita. When we confess, God will forgive. Nanumdum ako yun usa nga istorya. May tungod han usa nga gobernador, na hito nga lugar, ang gobernador, may adahiya sinisiring power to pardon. Ang ginimuhan gobernador, every time nga birthday niya, naghahatag yan sinisiring regalo niya. Ngan, hito nga panahon, ang gobernador nakahuna-huna nga ang regalo nga igahatag niya mao nga may adahiya papasayloon nga usa nga makasasala hasuludan presuhan. So ang ginhimuhan gobernador ginpalinya ang mga preso, no? Linya hira nga tanan. Okay. Nga gintagan ni instruction ang gobernador an warden. Imbestigahon mo ira kung ano ang ira mga sala. Ngan pakadi tagan ko hirahin par. Pero ayaw hira pagsumati nga tatagan ko hirahin par siringhan gobernador. So ginhimuhan warden, ginimbestiga ang mga preso ngan ang mga preso nga ginimbestigahan waray good hira mag-confess nga hira nakasala. An iba na siring ako ginpasangin lanla. Waray ako kasalanan, no? I am just accused, no? Pero waray gud ako makasala. An iba mao gyapon. Puro hira nagdi-deny han ira mga kasalanan. Pero may ada usa nga tao nga ini nga tao nga hadida nga an warden haradi na iya, grabe. Sincero hiya. Ngan hadida agin pakianan hiya han warden kun ano an iya sala. Siring niya, sir, ako makasasala gud nga tao. Siring niya, kadamo an akon nahimo nga mga kasalanan. Nangawat ako, nagpatay ako, nag-rape ako. I am really a murderer. Siringhan usa nga tao. Okay. Tapos siringhan warden, okay. Pwede ikaw umupod ha akon kadto kitahan gobernador. Okay, adto nga criminal gindaran warden ngadto ha gobernador ngan siringhan gobernador para haimo hibaro yan na nga adlaw birthday ko. Adton magkukumpisal, mag-aangkon nga hira nakasala akon tatagan hin pardon. Mga kasangkayan, ano ang aton sitwasyon? Parehas ba kita adton mga nagdi-deny nga hira nakasala? O kita parehas adton tao nga kriminal nga nag-confess gud hiya nga hiya makasasala? Kung diri kita mag-confess aton kalugaringon nga kita makasasala, diri kita papasayloon han Ginoo. Because only when man confesses will God forgive. But no confession, no forgiveness. Again, answering in 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Mao ito ang pinakamaupay nga balita para aton yan nga gabi. Whoever is He, siring din niya, Revelation chapter 20 verse 15, and sugad man kung basahon taliwat ang Revelation chapter 3 verse 5, and Revelation chapter 20 verse 15 na siring, whoever is he whose name cannot be found in the book of life will be thrown into the lake of fire. Now, diniginisgutan ang sinisaya the book of life. Now, kung basahon natin ito nga Revelation chapter 3 verse 5, there is a possibility that our name, kung ito na isurat man sa the book of life,
there is a possibility nga aton mga ngaran paraon will be blotted out from the book of life. Paano kita mapapara dito nga the book of life? Anbaton kung mag-fail kita pangaro hin kapasayloan han aton mga kasalanan, and eventually our names will be blotted out from the book of life. Aram naton nga may da sinisiring nga the books of judgment, no? The books of judgment. Ngan pipira ini nga mga libro. We have the book of life, no? Tungod ini nga ang judgment han Ginoo may dagud basihan. We have 3 books in heaven, no? May da kita tulo nga mga libro nga adto langit. May da kita sinisiring nga the book of life. May da kita sinisiring nga the book of remembrance. Ngan may da kita sinisiring the record of sins. Nasiring pan mga theologians, the book of death. Contrast yan sinisiring the book of life. Tulo nga mga libro. Ngan didahito nga the book of life, siyempre, hadida nga kimarawat kita han aton Ginoo o kumarawat kan Hesus Kristo sugad nga aton personal nga manluluwas, an aton mga ngaran na isurat habasahon han kinabuhi o the book of life. Pero may dulog kita ngaran nidahan tinatawag the book of remembrance. Ngan didahito nga the book of remembrance na hisurat ang nga tanan naton nga mag-upay nga mga buhat. Kareg signon iniya na nga aton ginihimo nga fellowship or iniya na ginihimo naton nga worship nga ikaw ada na mamati. Siguro may ada kada Biblia nga ginaabri nga parehas adton sinisiring ni Lucas na the Bereans were commended because they did not only hear the word of God but they searched the word of God in order to check whether what was spoken unto them may kamatuoran. So ini maupay nga mga buhat ngan kung kita makagbagaw, no, o magyakan hin mag-upay nga mga pulong ito liwat na hisusurat habasahon han kinabuhi. Words of encouragement. Okay, piraha aton niya na an nag-text o nag-message, nag-send hin message sa messenger nga siring okay, attend kita an aton niya na fellowship. Oh, that is words of encouragement. Aton mga tao nga naluya na hirahan ira pagtuuhan Ginoo. Humina ang kanilang pananampalataya, sabi pa sa Tagalog. Have we sent words of encouragement? Kung kita nakapadarahan mga words of encouragement, ito nahisurat didahan sinisiring the book of remembrance. Ngan kung ano pa nga mga mag-upay ng mga buhat nga kita nakapa-encourage ng tao. Words of hope. An aton mga pulong nga nakaghatag hin paglaom ngadto mga tao nga hopeless na. Pero tungod haan aton mga pulong hira nagkaada hin paglaom. Nagkaada hin sinisiring naton nga hope o sa Tagalog pag-asa. Mada words of courage. Ang kanina words of encouragement para hadton mga ginsisidngan naton. No, ini naman words of courage na ito may tungod sa aton, no? Kung ang aton mga pulong nagpapakita ba nga kita may ada kusog, may ada courage. Ngan kung makita ang tao nga we are courageous, ang aton expression, ang aton mga pagyakan o siring pagbagaw, nagpapakita na encourage, nadadasig ang tao. Ito na isurat liwat habasahon han remembrance or the book of remembrance. Words of faith. Mga pulong han ano? Pulong hen pagtuo, no? Mga pulong han pagtuo. Nagpapakita nga kita matinuohon, no? Puno hen pagtuo.
kadasig ang aton pag-alagad ang Ginoo, words of faith. Ito nga tanan na isusurat liwat habasahon han kinabuhi. Pero ini liwat may da sinisiring record of sins. Ang nga tanan liwat nga aton nga mga nahimo nga mga magraot nga mga buruhaton na record liwat di dayton sinisiringan mga theologians nga the book of death, the record of sins. Ano man ang mga nakasurat dida iton sinisiring nga the record of sins, iton sinisiring nga wasted moments, lalo na didi mga didi Pilipinas, no? Nga kadam-an ang mga tao nga nag-i-spend hin too much time pag inimod hin TV, no? Mga teleserye, no? Siring pa iba maupay nila nga waray na daw ang ABS-CBN yan na kay an iba nagsisunod dito nga ano ito? Cardo, no? Cardo. Nakalimutan ko kung anong tawag ito nga telenovela, no? Naging susunodhan kadam-an nga mga tao. Pero may dalat mga Adventista na nagsisinunod dito. Para akon, ito ang sinisiling nga wasted moments. Kung nakatutok kahit wasted moments, no? Nganda mo pa nga mga panahon nga aton nakakaragan. Ito na hisurat didahan tinatawag the record of sins. Maram kamo nga I'm sure nga maaram kamo kung ano iton mga wasted moments. You can just define them, no? You can just define them. Ngan kamo na ang bahala magbana-bana kung ano ito. Kay ito sigurado gud nga nasusurat dida book of death. May dilo sinisiring nga unimproved opportunities. Kintagan ka ba hanjos in oportunidad nga ma-improve in usa nga talento? Kung wala ito ni mahimo, ang tawag ito unimproved opportunities. Sanglit, kung ano nga ni ang mga mag-upay nga mga opportunities, lalo na itong nakakabulig nga pagpauswag ang buraton ng Ginoo, i-grab naton ito nga opportunity. Kaya no, para nga instead nga didi ma-record the book of death, dito ito ma-record and the book of remembrance. Amen? Sanglit, mga kasangkayan o mga kabugtuan, didi aton gud o sisaon na naton kalugaringon. Damo pa kamo nila ang magdugang, no? Haiyo pagpamalandong, no? Kamo na magdugang kung ano iton mga nare-record pa dida han sinisiring the record of sins. Okay, let's go to the third dimension, no? The third dimension of forgiveness. Ini ang sinisiring nga the dimension of reciprocation. The dimension of reciprocation. Matthew chapter 6 verse 15 ini nakabase nga an emphasis hini nga reciprocation. Man forgives, God forgives. Kung ang tao magpapasaylo, ang Diyos liwat magpapasaylo. Man does not forgive, God does not forgive too. Grabe ini, no? Delikado lat ini, no? Kay madamo haaton an kakurigod magpasaylo han aton mga bugto o kabugtuan nga nakasala haaton. Lalo na aton iba nga siring pa ni Pastor Randy na pangdol, no? Na backslide kay napangdol eh. Sabi Bisaya, no? I mean in Cebuan napangdol, no? Tagalog natisod, no? Kumbaga hawaray naparambo, stumbled, no? Tungod siguro kay nakakita hinusa nga tao o usa nga membro nga mao nang hinungganan iya pagkatisod, no? Pagkapangdol. O di kaya nayaknan hiya hindi rin maupay nga mga pulong hinusa nga tao napangdol. Damo lang mga pamaagi. Ngan para era makurin na era makabalik eh. Kay nano. Waray di dahaera ang sinisiring nga forgiveness. The spirit of forgiveness. No? Ngan,
Kung hira nagunahuna nga hira ka karawton han Dios bisan wala hira makapasaylon ibang nga tao, amo iton ira usa nga sayop. Bisan haaton nga anhi pa kita simbahan ano, kung may makasala haaton, kung usahay nagpapabungol-bungol lang kita no? Diri naton ginaasi. Adton mga nakasala haaton. May da nga ni ibang mga kabugtuan nga an usa nga bugto na daop na iya diri pagud niya gin kakarawat pagpasaylo. Pero sige simba. Hakon la nga panunahuna mga kabugtuan waray gamit ang pagsimba. Kasi ringanihan Ginoo kun may ada man usa nga tao nga nakahatag haimon of offense o ikaw naka-offend da iya ayaw anay paghalad. Unaha anay ang pag-reconcile ha iya san o ka maghatagan imo halad. Kay ang halad nimo wala man gihapon to gamit. So, when man forgives, kung ikaw makagpasaylo, papasayloon kaliwat han Ginoo. Pero if you do not forgive, God will not forgive you. Diri liwat ikaw papasayloon han Ginoo. Amin sinisiringan the dimension of reciprocation. No? The dimension of reciprocation. Okay. Nagto na kita han aton ikaupat nga dimension. Kay baga naguhuluhala pamati ko baga halaban at akon gindiscuss na no. Pero okay, adi nakitahan aton ikaupat nga dimension, no? Amo ini ang sinisiring the dimension of obliteration. The dimension of obliteration. Ito mababasa naton as our basis sa Salmo Kapitulo 103, versikulo 12, nga sugad man nida Mateo 18, versikulo 21 ang 22. Isurat na lang niyo, no? Para basahon na lang niyo nida hayo Biblia. Nga ang karuyag signon hini, nga the dimension of obliteration is that God forgives, He obliterates, no? Hadida nga ang Diyos magpasaylo, iya ito i-obliterate, no? Pag siniring naton nga obliterate, paparaon gud ito, no? Paparaon, no? Siring dinhi nga ni Salmo 103 versikulo 12, no? Nga an kapasayloan han Ginoo as far as the east is from the west. Ano karag signon nito? As far as the east is from the west, no? So shall be the forgiveness of God, no? Harayo ito. Kasi ring pa kung mag-travel kita tikang ha east ngadto ha west, ano may tatabo, masangput kita didto gihapon ha east. So tuyok la iton, no? Tuyok la iton. Now, kung tuyok la iton, karuyag signon ngayon, and the dimension of obliteration, when God forgives, ito waray kinutuban. Ang tawag ito infinity, no? Waray kinutuban. Pero ang tao may adalot sugad hiton. Nga siring pa, man does or man does not forgive, God do the same. Now, kung ang tao diri magpasaylo, mauliwat ang Diyos diri magpapasaylo. Diri niya maaangkon ang sinisiring nga kung ano kahalapad, ano kahalarom, ano ang kataas, ano ang katakmol. Namin itong sinisiring nga dimension, no? Upat, mga karagsigon sitong dimension, kahalarom, no? The breadth, the width, no? The height, no? Di rin niya maangkon. Kaya ano? Sobra ito ka unta, no? Makakarawat niya ito. Kung hiyalot, maaram magpasaylo. Ang sinisiring nga, God's forgiveness is infinite. Okay. Now, balikan natin na aton sinisiring key text, no? Mateo 18, versikulo 21 and 22. Siring din, then came Peter to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him till 7 times? Makarit ko ini Pedro, ano? Mahilig mangunay, no? Hiya didida nagbutang dayon hiyahin ko ano?
Nagbutang dayon niya yung prescription. Parang ano suggestion. Siri niya, till 7 times. Siguro, pag siring niya nga, till 7 times, siguro there is that sense of pride that kan Pedro nga. Kung makapasaylohin kapito ka beses, grabe na dito ka, maupay nga pagpasaylo, no? Pero, hiya na ipausa. He was shocked. He was alarmed by the reply of Jesus. Kaya silingan Jesus, I say unto thee, I say not unto thee. Diri ako masiring nga imo nga 7 times. Siring niya until 70 times 7. May tao nga nakasalaha akon. Nga may liwat ako nahimo nga pagpakasala ngadto ibang nga tao. Pero kung iiphon ko itong nga tanan, siring pa Tagalog, pag binilang ko yan lahat, hindi aabot ng 490. So yung mga nagkasala sa akin, adton mga nakahimuhan, diri maupay ha akon, kung ihapon ko, kung umabot ba ito 20, 30, no? Sanglit turay gud ako rason nga diri magpasaylo. Kaya ano? Siringan Ginoo 70 times 7. In fact, diri gud ito literal, di ba? Ang karuyag signon ito is that forgiveness should be unlimited. Ang pagpasaylo waray limit. Sanglit, kung ang pagpasaylo waray limit, makakasiring kita. That is the real dimension of forgiveness. Ada didaan sinisring kahalapad, kahalarom, kataas, ang kadakmol, han pagpasaylo, a very rich forgiveness. Na una ito natikang han Diyos, nga hiya, tungudan iya gugma aton, andam hiya, haaton hin pagpasaylo, han aton mga kasalanan, ngan dapat reciprocal liwat. Kita liwat, andam han pagpasaylo or hin pagpasaylo ngadto han mga nakasala haaton. Sanglit yan nga gabi, ako nagpapasalamat, nagintagan niyo ako hin panahon nga makag-share hini nga mensahe. Remember, God loves us. He wants to forgive us. We too must forgive others para magkaada hin sinisiring magkada kita experience. Ma-experience naton ang dimension of God's forgiveness. May God bless us all this evening. Okay, thank you. Amen. Thank you. Amen. Thank you very much, Doc. Thank you. Thank you. Salamat, Doc. Praise the Lord. Hallelujah. Maupay nga barado nga pagsaysay na mga kabutuan, mga dirila. Para mamay pagpasaylo, dirila mga kausa. Okay, we have to do it. Iri ko na makakapito. Hindi, may kami daw. Mga gabi mga kabugtuan. Before kita magdaan atong mga insight, before kita magdaan atong mga pakiana, atong anay hangyon atong song leader para atong closing song. Pastor Ben. Nga ini pag-aamon programa ng Pastor Randy. Ay pagkatapos sa mga kabugtuan, magkakamayalan ang mga Impungos. Okay, para ha aton pagtatapos, aton kantahon ng Love Lifted Me, alayon kita hin pag-mute para diri kita magsasarang. Okay. Thank you, guys. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deep I stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted
help. Love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help. Love lifted me. Oh, my heart to Him I give, and to Him I bring. In His presence is sweet, in His presence sing. Love so mighty and so true, makes me so special. Faithful love and service to Him belong. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Songs and angels look up, Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the hungry wave. He's the master of the sea, that's His will obey. He is ever wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Pastor Randy. Okay, let's pray. With bowed heads, we come before your presence this moment, Heavenly Father. We would like to thank you for the many blessings we receive from you. We thank you in a very special way for the wonderful presentation and message we have just heard a while ago, the 4 dimensions of forgiveness. Heavenly Father, we would like to thank you because you sent your Son Jesus Christ to die in our stead. And because of your great love towards us. And we thank you for forgiveness you have extended to us, that we may also extend this forgiveness to others, as you have forgiven all our sins, our trespasses before you. We pray, Heavenly Father, that the principles will, the dimensions will find place in our hearts for us, Heavenly Father, to live peacefully with one another, and we can have the assurance of salvation when Jesus Christ comes in the clouds of heaven. Thank you, Lord, for the many blessings, especially for the blessing of good health and strength, and also the spiritual blessings that we receive from you each day. As we disperse from another, as we separate ways, others will go to sleep tonight, and others may do their daily chores. May you bless us all, guide us and guide us with your love, blessings, and protection. Thank you, Lord, for loving us always, for answering our humble petition, because we all pray in the loving name of Jesus. Amen. 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 So, salamat. Thank Yan you ang very mga much, kwentuhan. Doc. Thank you very much, Doc. Thank you, Pastor. Thank you po, Pastor Letran. Letran. Praise the Lord. So, Doc Tomado. Thank you. Okay, And mga Ma'am kwentuhan. Tomado, thank you very much. Sa mga 10 minutos, ato ni grab an opportunity to meron natin mga questions, mga pagkulangan na. And mo pwede sa tumado makabulig ato ng concept na mga so mga kabuktuan, diba? Brother Yulo? Ada Brother Yulo? Yes, Brother Pastor Ben. Thank you, Pastor. Thank you, Dr. Letran. Thank you, Pastor. Tagadin, Pastor. Tagadin. Fluent man magwaray. Isa sa Marenyo. Taga-Katarman siguro.
Pastor. Mute. Sa Marino. Leyte, Leyte. Leyte. Ang lugar ko Leyte. Ngayon. Well, thank you very much. Pero nasa ako Samar, Tulungan Distrito eh. Okay. Allen, Katarman, Borongan. Kumain ka Leyte, Pastor, because your Waray is fluent. Leyte, Northern Leyte ito. Well, thank you so much. I was impressed on iyong message. Thank you also to Dr. Tomado. Thank you. First time ko na-meet ka mo. I'm from Salcedo, by the way. Salcedo, Eastern Samar. Okay, Thank so you. may mga question pa kita, mga pag-ana. Brother Yolo, ada ka? Ada ko. Ada ko pero waray ko pakiana kay klaro man hinduro ang mensahe ni doktor. Klarong duro. Kasi pa kay waray-waray. Hindi. Sister Yen. Ako, alay. Go ahead, Sister Yen. Ang libro, di ba, na-mention ni Pastor nga, nasusurat sa libro na aton mga nahimo nga sala. Kung aton ba ni igampo o ipangaruhin pasaylo, nadidelete ba or naiiris ba itong ditohan libro nga kundi nakasuratan aton mga sala? Okay. Okay, ito nga pakiana, no? So, aton mga kasalanan nga na-record diyan sinisiri nga the book of death or the record of sins. Halida nga kita mangaruhin pasaylo, that is marked pardoned. Minamarkahan ito, han recording angel na pardon, no? That is according to the spirit of prophecy, no? So, pero adalit hedida, no? Okay. Tub-tub pagsirahan kalawasan, no? Pero kung meda kita waray mapangaruhin pasaylo, no? Tikang hadyos, when the probation closes, our names will be blotted out of the book of life. Ngan, adtun mga record han mga kasalanan, ada dida naka-record, no? An aton waray mapangaruhin pasaylo. Even just a single one, no? It already assures us na maraot gid nga assurance ano kay pa-impyerno man no? Sala nga waray naton pangaruin pasaylo pwede na kita ma-impyerno no? So that's why i-grab naton ang sinisiring nga the dimension of God's forgiveness. Halapad halarom, no? Let's take no the opportunity to ask it from God, no? The forgiveness of God. Na nati ka nga iya paghigugma aton. Dasi nabaton ba imong pakiana? Bugto. Thank you po. Pastor, adto nga nahingalimtan nga sala nga di mo na nahinunugduman. Maula ano ang problema? Kaya nangalimton naman, no? Oh. Na-record pa naman ito. Tapos nangalimton mo. No? Ano man. Now, aton i-memorize an 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of all our sins and to clean us from unrighteousness. So, mahuhulog na hiya dida kaya nalimtan naman naton ang sinisiring confession amo nalot ang pag-angkon nga ikaw nakasala. So, ang sinisiring nga confess may dito sinisiring nga pag sumat kung ano ang imong mga sala pero nagdadaraliwat hiyan sinisiring connotation han pag-angkon han aton kalugaringon sugad nga makasasala. So kung nag-angkon kita atong kalugaringon sugad nga makasasala, nakalimtan naman natin adun iba, and we have tried to remember kung ano adto. So angkonon nato ng Ginoo, aram ko o Diyos nga ako nakasala, pasaylo ako. It is covered. It is covered. Thank you po, Pastor. I believe because that is how deft, how brave, no, and God's forgiveness.
Okay. Amen. Amen. Thank you po. Pastor, pagpapagyan ako, Pastor Ray. Sige. Kasi, ini nga, Ay lahiton ko na, pakianak kung paano mag-dribble. Paano mag-lay-up. At ini nga, parte ito ng family, regarding the family, kung magkasala ka ito ng mga anak, at the same time, makasala ka man mga anak kayo mo. Ano itong yung mga bata, let's go to the children. May ba gauge itong mga children nga, may nasisi nga, nakasala mahirapan. Itong in the face of the parents, para kung tayo, may sala. But it's because as parents, sometimes we cover up. Pero hindi ito nagtitikang ito. Kasi more or less, more or less, pag-ampu, di mga nakakapagpasaylo. O hikitaw na mismo ng mga parents yung magpapasaylo era. In what particular sense ang itira ko nito? Covered ba dito nila? Okay. The spirit of forgiveness is for our own benefit. No? So, ikaw, sugad nga tatay or nanay or parent, no? With such a spirit, ikaw itong nabubulahan. Pero, kinahanglan liwat nga adton mga anak, magka-experience liwat in sugad. Nga ma-realize nila kung ano ka-importante liwat ang sinisiring nga confession. No? Nga hira, mangaruhin pa saylo. Kay siring pa, kung hira diri mangaruhin pa saylo, diri man hira mapapasaylo. Handyos, no? So una isitol god. Ang sinisiring nga pagsetol na aton mga siring pa grudges with other, napaka-importante ko dito Hindoro. Kaya ito nagdadarahan sinisiring nga the spirit of humility. Naghambol ba kita, no? Ana aton kalugaringon. Kung diri kita maghambol atong kalugaringon, no? Diri kita dumaok ngadton mga aton nahimuanin mga kasalanan. Karag sigon ang espiritu han kaaway ada paghihapon na aton. Amo ito ang pinakamakuri, no? Itong paghambol na atong kalugaringon. So, kita nga mga anak na aton nahuna nakapasilo kita aton mga parents, let's ask them, no? Lord, tay, nay, napasaylo kami. Hanako na himo haimo. No? So that we can experience the riches of the depth, no, of the dimension of forgiveness, no? Okay. So, kinahanglan. Kita nga mga parents, may damang kita ito nga. Pero, may mga parents, matig-agulat ang kasing-kasing. Diri nakakapasaylohan mga anak. No? Ang problema ito, may sinisiring nga, the dimension of reciprocation. Kung diri nga kita makapasaylo, bisan unan natin pag inaruhin pasaylo ha Diyos, diri lang kita papasaylon. Kasi that's biblical. Matthew 6 verse 15. The dimension of reciprocation. Kung makapasaylo kit, papasayloon kit han Diyos. Kung diri kita makapasaylo, siring pan ibang man yanaknan, thank you na lang. Okay. Waray mahimo, diri man kita papasaylo ng Diyos. Pala, Pastor, paano kung diri ka man, you are unaware na nakasalak nga nimo kasi tao? So, kaya waray ka na ito problema. Kasi hindi mo naman alam na ikaw pala yung nagkasala eh. No? Siring pan Ginoo, kung kamo mga buta, waray unta ka mo sala. Mismo, words and Ginoo, if you are blind, you do not have sin. Pero ang problema at mga Parisiyo sa Kriba, kay nagpapakabutala, nagpapakabungol. So, waray kita ito problema kasi di makita. Ang tawag ito aton, innocente. We are innocent. No? We can only be guilty if we have knowledge of the
commission of that sin. No? Pag-commit nato ng sugad nga kasalanan. Okay? Yeah. Oh, bakit may dami? Ubos-ubusin tanong na ini. Go ahead. Okay. Mr. Claire, go ahead. Sige. Thank you. Okay. Dako nga salamat pastor hini nga study. Hadto nga sa kadlaw we also learned na how na mag-forgive kami mga nakasalaha amon, which I did. I'm talking about a personal experience. And we were also told nga mag-reconcile. Not just nga nag-forgive ako, pero we have to reconcile with that person. So ang status is that harayo naman hira, di rin na makahira nakita, nga nag-avoid liwat, nga di na magkirita. Ano nga depth of reconciliation ang kinahanglan para ba makikipagsangkay ako tro? Kay na di rin naman kunta ako, makigsarangkay. Sino diri nakikigsangkay? Adahi ako kunta, nahirayo na ako para di rin na makasakit na dughan. Nagpasaylo ako, nag-aro kay pasaylo ha iya, pero reconciliation baga, ako rin man daw iton. Ba, makuri gud ano? No? Makuri. Kay ang siringhan Diyos, no? Kumbaga, ang principle ang sinisiring nga, forgive and forget, ada ito ang Diyos. No? Kung aton ginunahuna nga, an aton isa nga bugto, isa nga sangkay, no? Nakasala aton, hin sobra gud kadako nga sala, no? That it touches our ego, it touches our personality, it touches our life, no? Kung ura-ura gud kadako anira pagpakasala, dumdumon tala nga ang sinisiring nira nga the wounds heal but scars remain. May adi ito solution, no? Yan nga ani, di ba, damo na nagbabaligya in mga ointment na pantanggal hin scar eh. Adto, pag nagkaada ka, nasamad ka, nagkaada ulat, siring pa, di rin natatanggal. Pero yan may mga may mga baligya na mga produkto na pantanggalhan ulat, no? Pantanggal ito nga scar, no? Yan, may dako ito produkto, karuyag niyo pamalit ito nga ito nga produkto na scar remover. Diri ito si macho. May dako ito. Maram ka mo kung ano ang produkto ko nga nakakatanggal yung scar. It is the power of the blood of Jesus. Amen. Ang gahom, ang dugo ang Diyos. It is not an ointment, but it is the power of the blood of the Lamb na pinaagi ito. If we are going to immerse ourselves into that love of God, itong scar mawawara. Itong pagdumot mawawara. Although it takes time, but kung kita permila madaop ang Diyos, maabot gud ang panahon that God will hear our prayer and He will remove that scar so that we can be friends with them again. Kung diri man hira na-accept aton, waray nakita ito, cool pa, siring pa. Kasi an initiative na tikang haton, no? Naging reject nila. Pero kung na-accept, an aton sinisiring move for reconciliation, praise God. No? Praise God. Let's just continue to pray. Kasi I believe that the blood of Jesus can remove that scar. After the wound is healed, then there is that process of healing. Amen? Salamat Amen. po. Salamat po. Amen. Amen. Dr. Tomado, are you still there? Pastor Tomado? Pastor Tomado, are you still there? Ada pa, Doc. Bangin na. Yes. Nandito pa. Okay. Pero okay na to. Something. Yeah. Can we hear something from you? Wala na ko ikadugang pa. That's really nice. One thing lang, let's not worry too much
sa atong mga sala. As long as we recognize them, God has all the power to forgive our sins. Ang pangutana, ang mga sala na wala nato nahibawan, nalimtan na nato. Yes, don't worry, nalimtan naman na gani. So, humana. Ang atong lang kunon is our present and our future. Don't worry too much about the past. As long Amen. as you are right with God now, everything is taken care of. That's it. Thank you, thank you. So, Okay. Brother Yolo, are you raising your hand? Right now. Thank you, Doc Ray. Yes, very Okay. nice theology. Yeah. God bless. God bless. Pastor Andy? Pastor Andy, Okay I na. guess, Okay. before kita siguro magkaroon ng mga kabutuan, we will try to, there are prayer requests, Pastor Andy. We have prayer requests in the 100 days of prayer para before kita end of the fellowship, we can ask prayer. Mapagayari Pastor Tomado, we can ask Pastor Ray for the prayer. Special prayer. Let us continue to pray and aton nga mga kuan. Aton nga mga frontliners and aton na COVID. Yan na, may case na didiha Mercedes usa nga positive ang patient naton adto na ha Iver MC. Bagan may mga nag-lockdown na liwat ang giwan, dili na kuno makasulod didto. So let's continue to pray. And aton protection and safety and aton nga mga kabugtuan tikang hini nga COVID-19. And then ang prayer request naton nga continue to pray han initiative paghimon initiative han evangelism dito ha internet, ada radio, ano pa man nga mga pamaagi han pag-reach out aton mga kabugtuan aton i-continue pag-pray. Aton mga newly baptized nga mga members also aton i-pray. And Salcedo District and aton liwat mga projects nga mga meetings, mga cottage meetings nga evangelism sa aton Salcedo, particularly sa Salcedo area and bugos nga kalibutan liwat. Okay? Sige, so waray na iba nato mga prayer request na kabugtuan. Aton hangyoon siguro Pastor Ray. Sir Glenn, isa pa, Yes. please. Yes, okay, go ahead, Sister Yen. No problem. Sana matuman na mahimuan na church halawaan as soon as possible. Okay. Asya ito ang Lawaan Church. Yes po. Ang proposal ni Brother Leo ng mga kabugtuan nga magtukod kitang church kay nag-collapse sa aton church dito adtong Baguio on December 24. Nag-collapse nga yan na may kita location dito nga haran nila proper pinagin initiative ni Brother Leo niya Sister Yen na pamilya nga nag-offer ira dito lugar nga makatukod kitahan church dito ha Lawaan kinato mga kabugtuan. Adala yan na han panimalay ni Sister Clamanya nag-meeting and simba adala dida. So i-pray tayo ni. Salamat Okay. po. Salamat. I see Brother Alvin. Brother Alvin, ada ka? Bangay may dani mo i-prayer daha part sa MacArthur. Yes, sir. Good evening. Good evening to all. Good evening. Regarding sa akong sir nga prayer request, the same also sa planohan Lawaan Church.
nga maka-build up gihapon ang church nga diha may General MacArthur, Eastern Samar. So as of now, we are looking for the location nga mas preferably kilid gudalan para nga accessible ang pagbisita sa mga kabugtuan in times kung may ada mga fellowship. So Okay. amo gyapon. Okay. So go ahead, Pastor. May ada pa? Okay. Thank you, Sir Alvin. Sir Alvin, thank you, Sir Alvin Carrera. Dr. Tomado, Sir Alvin Carrera, an alumnus also of CPAC, Yes, oo. taga Bacolod. Yes. Kamusta ka, Alvin? Bugtong ni Stuart. Kababayan ko na si Dr. Tomado. Teacher ko na gyapon sa pastor. Anak ka sa Samar. Asya. Yes, Dr. Tomado. Ari ko sa Samar. Oh, very good. General. Nice to hear from you. Okay, mao pa mga kabutuan. So before natin hangyon, siguro atong hangyon ni Pastor Ray pag-ampo ang Pastor Randy. Ako na sum up aton prayer request. I-request naton ang kabutangan yun na Salcedo Mercedes sa Samar. Ang kabutuan masahid kita nga ora-ora itong ka-crucial bisan o sala at maapektuhan or less may da mga point of action, may point of contact, dili maka-contact tracing, so magkakamay adahin dakong problema sa kampo tagod ton kay Samar nga region maaram kita lack kitang facilities for datong aton health, no. Ngayon kaduha ang aton mga activities planohan district Samar siguro bulig tulad ng pag-ampo ang aton mission paupod ang panguna ni Dr. Pastor Lucion na magkamay ada nahin permanenteng building, no, needs sa aton pandemic. Then aton ang liwat ang aton Halawaan Church, ang aton plano nga magkamay-ada liwat naton higayon na makahaba ka pangita aram tang Ginoo may ada ga home para pagtindog ini beyond it aton comprehension, no, sa mga kabutuan. So ang aton MacArthur, okay, MacArthur nga lugar aton ampo nga kondiin itong nga lugar strategic position ko dito kay adat hitiat bot niya, no, adat bot niya. Tabok pwede ka makatabok ka Matarinaw, pwede ka makadto Igbaw itong Pinggan, Rojas, no. Damo pat dito mga barangay na we can consider it nga bahin o sa itong mga rason nga dili pa nabalag it Ginoo mga kabugtuan. Virgin territory ko kirada ngadto Igbaw, no, because those places are the places of our nice friends before. Pero yan na okay naman itira dito pero pamati ko waray pa ko dito kasulod bisan kulpultur ada waray pa nakasulod niya dito yung mga lugar dito. Pero yan na kay mo-open at dalan, I guess pwede na gud siguro pinitridig ampo ta mga kabugtuan na makarto nga lugar. So siguro naton liwati ang ato mga brethren abroad. Thank you for always supporting us. Mga kabugtuan, Sister Claire, Sister Leia, Sister Benji, Sister Becca, Sister Yenyen. Thank you for always there. Support us. May ada pa iba mga kabugtuan? Ma'am Belen, sir. Sister Belen. Ilapit tayo Sister Belen. So, California, Sister Belen. oh, aton ma-invite, I don't know kung may way, ma-invite natin niya. Mrs. Hart. Ato Mrs. yan, Mrs. Hart, Sponsor sa Sister Mela Gudayi, Sister Yes. Mela. Mela Gudayi, o aton pray, Sister Carmen Hart, Sister Lomi Partusa. Yes. Aton kiray gampo. Nga nanugana ugana siblings nga ta Saudi, Yes. mga supporters gihapiton naton ni taton mga projects. Sister Linlen, IOS, Sister Yes. Charisma gihapon, Sister mga Charisma. supporter naton ni tira, Sister Loida gihapon. Thank you. So makabutan natin ang iyon siguro ang pagtungan. Nag-request si Dr. Ray and si Dr. Mergal. Dr. Glenn. Tomado. Dr. Tomado. I mean Dr. Tomado and Dr. Ray Litran. Aton ang iyon sila para aton pag-ampuin ang kagabihon. Doc, you can go ahead siguro, Dr. Red, and then Dr. Tomado will be last. Dr. Tomado, okay. Pag-ampo. Dr. Red. Okay. No? I'll pray first, tapos
tatapusin na lang po ni Pastor Tomado yung ating mga prayer requests. Okay, shall we all bow our heads for our prayer? Most gracious and kind and loving Heavenly Father, we would like to thank you for this privilege of prayer, through which we can come before your throne and place our petitions. Oh Lord, we are praying for the situation right now in Mercedes, Eastern Samar, that COVID-19 or the virus has already entered the place and may have caused anxiety, stress, and this particular pandemic has troubled the spirits of the people. We are praying, O Lord, that you will keep it under a certain condition that it cannot spread anymore by containing or putting into quarantine anybody who has been contracted with such a disease, that we will keep the places around safe from harms that are brought about by this particular pandemic. We thank you also, Lord, for the initiatives of your people in the place, especially in their strong spirit to be able to build a church building in that place, somewhere in MacArthur, in Lawaan. We pray, O Lord, that you will rally your people around the world, that resources will be mobilized to help support the church building, as well as the expansion of your work, Lord, to those places who are still unreached, those places that are still considered to be virgin territories. We pray, Lord, that you will guide your people, that ways and means will be found so that many more souls will be reached with thy message and be born into your kingdom. We pray for our brethren who are strongly supporting the work in Eastern Samar, particularly in Salcedo Adventist District, the Partosas, Sister Charisma, and the others that have been mentioned. You know, bless them mightily, O Lord. And all of us, we pray that you will take care of us and keep us all safe from harms and dangers. And I pray for this fellowship to continue so that we'll be able to encourage each other and be blessed with thy words. Thank you for answering our prayers. All of this we ask. In Jesus' name we pray. Amen. As we continue our supplication, dear Heavenly Father, we are indeed thankful and grateful for the message tonight of Dr. Ray, reminding us that indeed we have to connect with you always because you are a forgiving God. Amen. And that you assured us of our future as long as we will not release our hands, but rather continue following you and continue serving you and making ourselves right before you and right before our fellow men. Amen. Lord, you have heard prayer requests. They had been mentioned.
They were enumerated one after the other. Father, please grant our request and our wishes, much more our needs of the work right there in Eastern Samar, particularly in the Salcido district under the care of Pastor Iglo. So, Lord, please, you are the owner of everything. You are rich, dear Lord. And kindly use your humble people in that area to share funds, dear Lord, so that projects of church building, evangelism, and other things will be successful. And once we have done our share, dear Lord, soon we will find ourselves living with you in that eternal home. Thank you for your people who are very faithful in serving you and also participating in the work you have entrusted to the church. So, Lord, we petition heaven. We ask for mercies, dear Lord, so that the work will go on and that we will not be any more disturbed of any fear or any things, just like this COVID-19 that have given us some anxieties, fear, and also discomfort. And that we long already that we will be going home together with our loved ones and live with you throughout eternity. Amen. Thank you for the COVID-19, that despite of the many of the things that we are not anymore have the freedom, the Lord, our movements are being curtailed. We don't have anymore the freedom to go anywhere, and we don't have even the freedom to fellowship in the church, the Lord. Yet it has a lot of blessings, and one of that is this thing that we are doing right now, this fellowship. We do not know people now. We were able to have new friends and new dimension of having or the feeling that we are your children, and we have one hope that one day we will all be in your kingdom. Amen. So again, dear Lord, thank you very much that you have answered our prayers according to your time, according to your will, dear Lord. Please grant our prayers, and that we will have the opportunity to see your answer, the answer of our prayers, and that it will encourage us to do more. Thank you, Lord, that you have been good and kind to us and help us to go on in the faith. And it is our prayer that many will be saved and that we will all be going home. Thank you for your people coming from this district who are scattered throughout the world, dear Lord. And we are happy that they are united through this fellowship we are having right now. Amen. Thank you for forgiving our sins and accept us again just as we are. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you Salamat, very Dr. much, Mado. Dr. Ray, Thank you, salamat. Pastor. Thank you. Thank you, Mado, everyone. Dayan, Pastor thank you very Letran. much. Thank you.
Wow. Yeah. Doc Letran, thank you kayo So, Doc guys, Ray, Doc Ray, thank you very Thank you sa much. pag-invite. God bless your ministry. God bless your God ministry. bless. Sa Facebook, mga kabugtuan, sa Facebook, lahos, ano aton na Doc Ray nga program. Lahos han nakikita, ang Diyos may maupay nga plano. Lahos na nakikita na Facebook. Lahos han Ada ang nakikita. Sa program. English yan, English is beyond the obvious. Beyond the Sa obvious. Tagalog, nagpas sa nakikita. Yeah. Hello, Beyond the obvious, no? Sa hello, ato naman Doctor. ay lahos sa nakikita, ang Diyos Lahos. may maupay nga plano. Yeah. Hello, Dr. Ray. Hello. Timeline ko. Okay. Hello, Dr. Ray. Yes. I still remember you, Dr. Ray, during the time someone nga externship sa Samar, sa Katarman, last 2001. Kaupod niyo ni, kaupod ka mo ni Bart. Yes. Good. So, Kay